మా పూలి బండమ్మ అస్య యమానస్య గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య కౌర్ణ్య గోత్రోద్భవస్య సురేష్ కుమార్ నామధేయస్య సూర్యనారాయణ నామధేయస్య ధనుపత్ని సమేతస్య हेमलता नामधेयवत्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यमानस्याः गोत्रोद्भवस्य नन्दीश्वर गोत्रोद्भवस्य श्रीकान्त नामधेयस्य रानी नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां च पण्डय अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं अखंड सुख संतोष अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं श्री कनकदुर्गा देवता संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं संपूर्ण शुभ योग्यता सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति कनकदुर्गा देवता पूजा करिष्ये। ओम भूर्भुवस्सुवः श्रृंगारापनगर्भितानशिखां सौक्लेन्दलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधां धौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां सद्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुराम्बरात् परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीं। చూడండి యాదేవి सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी